Okey, tadi korang dah belajar berkaitan dengan command line interface. Seterusnya saya nak terangkan berkaitan dengan graphical user interface di mana dalam graphical user interface macam yang korang punya interface sekarang lah, bila korang on di komputer, itu adalah jenis graphical user interface, di mana ianya merupakan jenis antara muka pengguna yang membolehkan kita sebagai pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dengan mudah lah, sebab dia ada gambar, dia ada teks, jadi kita senang faham. Dan senang kita nak send input ke melalui keyboard, melalui mouse ke, sebab kita tak perlu masuk typekan command macam command line tadi senang untuk kita gunalah. Dan elemen yang ada dalam graphical user interface ni berdasarkan pointer. Pointer tu maksudnya kita point, cursor kita guna mouse, dia ada ikon. Kalau korang tengok desktop korang tu ada ikon-ikon kan. Yang tu adalah ikon. Jadi kita just klik je ikon tersebut. Lepas tu dia ada view desktop. Lepas tu dia ada view untuk Windows dan dia ada beberapa menu yang kita boleh klik. Memudahkanlah berbanding dengan command yang kita kena masukkan command text tu. Okey, ini adalah jenis di mana yang saya nyatakan tadi, kita ada beberapa elemen dalam graphical user interface. Pointer ni macam cursor tadilah, mouse kita gerakkan kan. Ikon ni yang ada lah dekat desktop kita. Okey, yang lain-lain ni tadi saya dah terangkan. Okey, ini adalah example bagi operating system Windows Windows yang kita gunalah, majoriti ramai pengguna menggunakan operating system Windows. Ni menu ni contoh-contoh menu. Bila kita buka Words ataupun apa-apa software, dia ada menu-menu ni lah, mudah untuk kita guna berbanding dengan command line Okey, ni pula pull down. Pull down ni bila kita klik menu atas, dia akan keluar ke bawah Ini pull down. Ini pop-up menu lah. Pop-up menu ni bila kita tekan je ni, dia akan keluar pop-up lah. Macam tu je. Okey, function yang ketiga iaitu managing program, di mana OS ini dia akan menyokong pengguna untuk memastikan program tu berjalan lah pada sesuatu masa Jadi kebanyakannya pengguna dia akan guna operating system di mana ianya untuk kita akan linkkan dengan memori lah. Maksudnya dia maybe boleh jadi single user ataupun multitasking operating system. Kadang-kadang operating system tu kita buat satu kerja dalam satu masa. Tapi kadang-kadang operating system tu juga membenarkan kita pengguna buat macam-macam kerja dalam satu masa. Contohnya, korang nak buat assignment menggunakan Words. Dalam masa yang sama, korang nak search apa-apa bahan dekat Google Search Engine. Ataupun korang nak dengar lagu. Multitasking lah. Korang boleh buat satu kerja tu korang boleh buat banyak kerja dalam satu masa menggunakan OS lah, operating system Okey, tujuan purpose of memory management ni, yang pertamanya untuk mengoptimalkan penggunaan memori lah, iaitu RAM kita. Dan RAM ni dia mengandungi satu atau lebih chips dalam motherboard, di mana ianya akan menyimpan item seperti data, arahan dan apa-apa information yang boleh kita interpret dan juga kita execute. Kita tafsir dan kita boleh laksanakanlah data tersebut kita boleh guna kemudian dan sebagainya. Okey, masih dalam function managing memory, di mana OS ini dia ada main memory yang provide sama ada storage yang kita gunakan tu laju ataupun tak, dan didirect melalui CPU. Dan program ni dia akan execute dan dia melalui main memory. Dan OS ni dia akan melakukan beberapa activities untuk memastikan memori ni diuruskan dengan baiklah. Contohnya menyimpan primary memory. Jadi kita gunakan, senanglah kita nak gunakan, dan dia ada multi programming. Maksudnya kita boleh guna banyak program dalam satu masa, dan kita boleh allocate memori ni berdasarkan proses request. Dan kita boleh juga de-allocate memori ni kalau kita tak nak proses tu
diteruskan. Jadi kita akan terminate lah. Ini semua fungsi ataupun kerja yang dilakukan oleh OS. Okey, kita pergi kepada fungsi yang kelima iaitu scheduling jobs. Di mana OS ini dia juga akan menentukan susunan kerja yang akan diproses. Jadi kerja ni dia ada operasi yang boleh kita uruskan dan kita boleh proses. Dan jobs ni dia mengandungi contohnya kita nak receive data daripada input device, contohnya kita nak gerakkan cursor, kita nak masukkan data dari keyboard, kita nak proses arahan daripada pengguna, kita nak send information, kita nak print out something, kita nak transfer item ke storage memory, kita nak transfer data ke cloud storage ke pen drive ke, semuanya adalah dilakukan oleh OS. Okay. Dan dalam scheduling job ni juga OS ni dia adalah multi user operating system. Jadi dia akan buat kerja ikut first come first serve. Maksudnya kita buat, contohnya kita nak on dulu Words, kita akan klik button pergi ke software Words. Jadi dia akan keluar running Words. Dalam masa yang sama korang nak buka juga Internet Explorer ataupun korang nak Google Chrome. Dia akan lakukan tapi dia akan keluar dulu Words. Lepas tu barulah keluar Google Chrome. Jadi dia akan ikut first come first serve lah. Okay, sometimes kadang-kadang device ni biasanya dia akan proses, maybe dalam satu masa tu dia busy proses. Jadi kerja yang kita terima tu dia take time sikit lah, dia akan ada loading sikit. Dan kadar kelajuannya bergantung kepada kita punya RAM, kita punya hard disk supporting dan sebagainya. Okay, biasanya kita akan guna perkataan buffer lah. Buffer ni di mana segmen memori ni atau storage ni diletakkan sementara menunggu dan dia akan dipindahkan dari peranti input ke peranti output. Yang tu kita panggil buffer, iaitu proses lah. Contohnya paling mudah lah buffer ni. Contohnya kalau korang nak print satu dokumen, dalam satu masa tu korang nak print 5 dokumen, dia akan masuk dalam scheduling job. Dia akan ikut turutan. Kita nak print dokumen A, B, C dan D kan, contohnya Jadi dia akan ikut schedule Yang tu yang kita panggil buffer. Dia ada memory storage untuk dia waiting list untuk di print. Itu namanya buffer process lah. Buffer process. Okey, yang seterusnya OS ni juga biasanya kita ada kita panggil juga itu adalah spooling. Itu pun kita panggil buffer ni macam proses spooling lah. Ini contoh video yang menunjuk This AI technology turns text into animated video. Berkaitan dengan spooling pada printer tu yang macam saya ceritakan tadi lah. Possible problems when printing. Fully understanding the printing process can help a lot. So let's start with spooling. The term spooling dates back to the 1960s. At that time, print data was stored on large magnetic spools and then physically transferred to electrostatic printers. It's kind of similar even today. But let's start at the beginning. We have an application and a printer. Technically, the data from the program has to be readable for the printer in order to be printed. Before, because the application sent the data directly to the printer, developers had to write their own codes for the printing process for each application. This was cumbersome and error-prone. That's why Windows introduced the spooler system or print subsystem. During input, the app communicates with the client user interface via WinSpool DRV in order to transfer the data from the document to be printed to the spool system. The output is a so-called print monitor. Through a port such as TCP over IP, the print data are taken from the spooler system to the printer. However, a period of preparation for the application occurs before the input. The developer needs to keep this in mind so that they can handle the data for printing. There's a universal input and output, making the application independent of the various printer manufacturers.
From then on, there are just RPC calls. A client makes a request to the server and then waits for an answer about how it is processed. In this case, the server is an API server. This is the actual spooler service which sends RPC calls to the router. The router is responsible for assigning print requests to the correct printer queue on the server. So, there is an RPC call with a print request. This has an ID, the router finds a corresponding queue for the ID, and this queue is managed by a print provider. Let's first talk about the local print provider. This is used when you install a printer queue on a server or a desktop, and if you use a local port such as TCP/IP or LPR, which is installed on the machine. So if you want to print from a program, the application first asks for the printer settings of the selected printer in order to set up the pages to print. This is done with the API of the print job creation. This then opens the printer dialog. The printer dialog consists of two parts. The first part is the user interface with the printer properties. This is displayed when you open the printer's properties in an application, such as Word. The second part is the interface for the application without the user interface. The two parts are again handled by the API of the print job creation, and this generates the spool file. It is then created in the spool directory and saved. Then, the job scheduler API takes over. This is only there to say to the job scheduler thread that there is a new spool file and it should continue to process it. The job scheduler thread is however critical. It must determine whether the spool file is in a format in order to be processed directly from the printer. If it isn't, then rendering should start. The rendered spool file is then passed from the job scheduler thread to the port monitor. This passes the print job then directly to the printer. This is the printing process with the local print provider, but there is also the network print provider. To find out more about that, take... Okay, ini penerangan sedikit berkaitan dengan spooling dalam proses kerja printer.